बड़ी खबर से शाही ईदगाह वाला मसला, जहां हिंदू संगठन को तगड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली वीडियो है, क्योंकि दोस्तों जो मथुरा की ईदगाह की शाही मस्जिद है उसको लेकर जो सरकार है दोस्तों, जो कोर्ट है, उसका एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। वो फैसला दोस्तों कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक़ में आया है, मुसलमान को खुश करने वाला फैसला। तो वो दोस्तों क्या फैसला आया है वो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों मैं कुछ अपडेट आपको बता दूँ कि जो दोस्तों बाबरी मस्जिद थी, जिसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा था, कि बताया जा रहा था कि वहाँ पर पहले मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी, जिसका जो केस है दोस्तों वो काफ़ी सालों बाद चलता रहा और फिर वहाँ पर दोस्तों तोड़कर वहाँ पर राम मंदिर बना दिया गया है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जो मथुरा की शाही मस्जिद है ईदगाह, वहाँ पर दोस्तों बहुत से लोगों का कहना था कि यहाँ पर भी पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, जिसको लेकर दोस्तों जो कोर्ट में फैसला गया और बहुत सालों के बाद दोस्तों जो कोर्ट का फैसला है वो निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं मुसलमानों को खुश करने वाला फैसला है। तो उसका पूरा वीडियो दोस्तों हमारी एक बहुत ही मशहूर पत्रकार है मिल्लत टाइम, उनके एक पूरा वीडियो वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग उस वीडियो में देखकर जान सकते हैं कि क्या फैसला आया। तो आप लोग सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखिए, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। तो आप लोग सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखें। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, शानदार जीत मिली है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को जबरदस्त झटका लगा है और ये मामला है मथुरा शाही ईदगाह का। मथुरा शाही ईदगाह का मामला भी तकरीबन 100 साल पुराना है और लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा शाही ईदगाह को तोड़ने की, उसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की गई। बार बार ये तनाज़ो खड़ा किया जाता है। पिछले 40-50 सालों से वो लोग लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और मुसलमान भी अदालत में पूरी मजबूती के साथ अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। 1992 के बाद, यानी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और एक तरह से तय हो गया कि अब वहां पर राम मंदिर की ही तामीर होगी, तब से हिंदू पक्ष के हौसले और बुलंद हो गए और उन लोगों ने फिर अदालतों के चक्कर काटे। 2019 में जब राम मंदिर की तामीर हो गई, इधर बाबरी मस्जिद के खिलाफ सुप्रीम ऑफ इंडिया का एक तरफा फैसला आ गया, तब तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 30-40 हजार मस्जिदों की फहरिस्त शाये कर दी गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से। और इन लोगों ने कहा कि तकरीबन 30,000 इंडिया में ऐसी मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों पर पहले मंदिर था और उन मंदिरों को तोड़कर मुगल बादशाहों ने, मुस्लिम हुक्मरानों ने मस्जिद की तामीर की है और 30,000 मस्जिदों की लिस्ट बाज़ाब्ता सामने आ चुकी है। शुरू में 3,000 की लिस्ट थी, फिर 10,000 की, फिर 20,000 की, अब 30,000 की लिस्ट इनकी तरफ से सामने आ चुकी है और वो लिस्ट वायरल भी होती रहती है। और यही वजह है कि लगातार आप देखते होंगे कि उन मस्जिदों के बारे में भी ये दावा कर देते हैं कि इन मस्जिदों को तोड़कर बनाया गया, इन मस्जिदों की जगह पर पहले मंदिर था, जहां कोई सबूत नहीं, कोई शोशा नहीं। और दरअसल एक झूठ को इतनी मर्तबा, इतनी मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ बोला जाता है कि फिर वही लोगों को सच लगने लगता है। बाबरी मस्जिद का कज़िया सभी को मालूम है। अदालत में भी ये बात ये लोग साबित नहीं कर सके कि बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बनाया था, बल्कि खाली जगह पर उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ये अलग बात है कि हिंदू समाज की आस्था का ख्याल रखते हुए बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। बाबरी मस्जिद के बाद जिन दो मस्जिदों के बारे में सबसे ज़्यादा हिंदू समाज ने दावा कि ये दो जो मस्जिद है इसकी जगह पर पहले मंदिर थी और मंदिर को तोड़कर मस्जिद की मुगल बादशाहों ने तामीर की, उसमें एक मथुरा शाही ईदगाह है और दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में मौजूद है और उस मस्जिद के बारे में हिंदू समाज का दावा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर बनाया गया था, इसलिए इस मस्जिद को मुनहदिम कर देना चाहिए। लोकल अदालत में मामला गया, हाई कोर्ट में गया और लोकल अदालत का जो फैसला था उसको हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ज्ञानवापी में अभी नमाज भी जारी है। ज्ञानवापी में जो फव्वारा था उस फव्वारे को इन लोगों ने एक तरह से शिवलिंग करार दे रखा है और फव्वारा अब बंद हो चुका है। लेकिन ज्ञानवापी का मामला इन दिनों अदालत में ज़ेरे बहस है। ज्ञानवापी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मामला है और जिस मस्जिद को भी ये मंदिर साबित करने की कोशिश करते हैं, दावा करते हैं, वह है मथुरा शाही ईदगाह और ये भी उत्तर प्रदेश में है। मथुरा शाही ईदगाह को अगर आप देखेंगे तो मस्जिद है और साथ में मंदिर है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे से क्यों मिले हुए हैं, इसकी तारीख क्या है, आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन
یہ جو विवाद है, یہ جو तनाज़ो है, یہ بھی تقریباً 100 سال پرانا ہے. 1920 کی دہائی میں ہندو سماج نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ جو متھرا شاہی عیدگاہ ہے, اورنگزیب عالمگیر نے یہاں پر موجود ایک مندر کو توڑ کر اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے 1669 میں یہاں پر موجود ایک مندر کو توڑا گیا, مسجد کی تعمیر کی گئی. اس لیے اس مسجد کو توڑا جائے اور یہ جو مسجد کی پوری جگہ ہے مندر کے حوالے کی جائے. ہندو سماج نے دعویٰ کیا کہ جو پوری جگہ ہے وہ شری کرشن کا جنم استھان ہے, ان کی جنم بھومی ہے, اس لیے یہاں پر مسجد نہیں ہونی چاہیے. برٹش امپائر نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا, نہ تو انہوں نے مسلمانوں کی بات سنی نہ ہندو سماج کی بات سنی, اور معاملہ کو جوں کا توں رہنے دیا. جب دیش آزاد ہو گیا پھر ہندو سماج نے اس معاملے کو آگے بڑھانا شروع کیا, دعویٰ کیا اور مانگ کی کہ مسجد سے تمام جگہ چھین لی جائے, مسجد کو منہدم کر دیا جائے. اور یہ جو لڑائی تھی ہندو اور مسلمان کے درمیان بڑھنے لگی. چنانچہ عدالت کی نگرانی میں ہندو اور مسلم سماج کے درمیان 1968 میں ایک معاہدہ ہوا, ایک ایگریمنٹ ہوا, اور اس معاہدہ میں ایک طے پایا کہ کچھ علاقہ مسجد کا رہے گا, کچھ علاقہ مندر کا رہے گا, اور مسجد بھی وہاں پر برقرار رہے گی, مندر بھی وہیں پر برقرار رہے گا, اور کسی کو بھی توڑا نہیں جائے گا, کوئی بھی آگے کسی ایک دوسرے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ نہیں کرے گا. چنانچہ عدالت نے بھی اس معاہدہ کو, اس ایگریمنٹ کو قانونی درجہ دے دیا. یہ جو معاہدہ ہے کہلاتا ہے کہ شری کرشن جنم بھومی سنستھان اور متھرا شاہی عیدگاہ ٹرسٹ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کر دیا شر پسندوں نے, تب ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان لوگوں نے دوبارہ متھرا شاہی عیدگاہ اور گیان واپی کا معاملہ اٹھانا شروع کر دیا. بار بار اپیل کی, ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 1968 کا جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں, اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. چنانچہ معاملہ پھر عدالت میں گیا, پھر عدالت سے عرضی خارج ہوئی. 2019 میں جب بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آ گیا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے. چنانچہ 2020 میں ادھر گیان واپی کے خلاف بھی اپلیکیشن دائر کی گئی لوکل عدالت, اور یہاں متھرا میں بھی 2020 میں اس مسجد کے خلاف عرضی داخل کی گئی لوکل عدالت میں, اور مانگ کی ہندو پکش نے کہ اس مسجد کے سروے کا آدیش دیا جائے اور سروے سے پتہ چل جائے گا کہ مسجد ہے یا مندر ہے. لوکل عدالت نے اس عرضی کو سنوائی کے لیے قبول کر لیا, اور جیسے اس عرضی کو سنوائی کے لیے قبول کر لیا لوکل عدالت نے, مسلمانوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اگر کسی بھی مسجد پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس اپلیکیشن کو عدالت میں اگر قبول کیا جاتا ہے تو یہ قانون کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے. 1991 کا ورشپ ایکٹ موجود ہے جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو ہندوستان میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی آئندہ وہی رہے گی. پھر لوکل عدالت نے, متھرا کی کورٹ نے کیوں ہندو پکش کی عرضی کو قبول کیا ہے متھرا شاہی عیدگاہ کے خلاف, لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا شاہی عیدگاہ کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو اپروو کر دیا, اس کو الاؤ کر دیا اور کہا کہ لوکل عدالت میں اس پر سنوائی ہونی چاہیے. اس کے بعد مسلمانوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا سے بھی کہہ دیا گیا کہ مسجد کا اگر سروے ہوتا ہے تو مسجد کا سروے ہونا ورشپ ایکٹ کے خلاف نہیں ہے, مسجد کا سروے ہونے سے مسجد کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. چنانچہ سروے کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے الاؤ کر دیا, اور اسی وجہ سے لگاتار دیش کے مختلف علاقوں میں لوکل عدالت میں وہاں کی مسجدوں کے خلاف سروے کی پٹیشن دائر کی گئی, اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے لوکل عدالتوں نے مسجد کا سروے کرانا شروع کر دیا. اسی بنیاد پر گیان واپی مسجد کا سروے ہوا, متھرا شاہی عیدگاہ کا سروے ہوا, ادھر سنبھل کی جامع مسجد کا سروے ہوا, کچھ اور جگہوں پر سروے ہوا. اس کے بعد پھر لار ہندو پکش کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی, اور تقریباً سال 2023 تک 18 پٹیشن دائر کی گئی الہ آباد ہائی کورٹ میں, اور الگ الگ پٹیشن دائر کی گئی. کسی پٹیشن میں کہا گیا کہ اورنگزیب نے یہاں پر مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر کی تھی, اس لیے فوری طور پر اس مسجد کو منہدم کیا جائے. کسی اپلیکیشن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسجد کے نیچے شری کرشن کا جنم بھومی ہے, ان کا جنم استھان ہے, اس لیے یہاں پر مسجد نہیں ہونی چاہیے. کسی نے پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن میں کہا گیا کہ یہاں پر مسجد ہونے سے, یہاں پر نماز اور اذان ہونے سے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتے ہیں, اس لیے مسجد نہیں ہونی چاہیے. ایک پٹیشن یہ بھی دائر کی گئی تھی ایڈوکیٹ مہندر پرتاپ سنگھ کی طرف سے, جس میں کہا گیا کہ تمام عرضیوں پر سنوائی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس مسجد کو متنازع جگہ قرار دیا جائے, اس کو ووادت ڈھانچہ قرار دیا جائے, اور جب ایسا عدالت کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد جو دوسرا مقدمہ ہے
जो दूसरी कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो एक तरह से कुल 18 पिटीशन थी, लाइव लॉग की रिपोर्ट है, और 18 पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई को शुरू कर दिया। दोनों तरफ से दलीलें दी गई और इसी साल मई के महीने में जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस फैसला को महफूज कर लिया और आज 4 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया है। 4 जुलाई 2025 को जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद की जो हैसियत थी उसकी वही हैसियत रहेगी, उसको मतनाज़े जगह या विवादित ढांचा करार नहीं दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से उसको मतनाज़े ढांचा करार देने के लिए, विवादित जगह करार देने के लिए जिस तरह की दलीलें दी गई है, जो दावा किया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई हकीकत नहीं है और इस तरह के दावा को इस तरह की फर्जी दलीलों की बुनियाद पर दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी कि मासिर आलमगीरी में यह तस्करा मौजूद है कि औरंगजेब आलमगीर ने कई सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, इसलिए हो सकता है कि यहां पर भी उन्होंने देव केशव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया हो और उस मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद की तामीर की गई। हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील भी दी गई कि बहुत सारे विजिटर्स इंडिया आए हुए हैं